تدعت هايمانوت كان أملاخسي أب كله كفو كده إحنا كاي تات لأن هالليخا كابتا خفتي أنا متى زيد حنا زي عمل سلي بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم نايك زابير بيت سبت خطاتلتي فنوتا بميديا فتو تقدستي دنقل ماريون قدسان دك عدوم بفتسم سلام نايك كريستوس كما يلغم زابير قدس وعد خينو لمن بس عاد بهوات بتعنا بسلام سلس حلونا شمت العليا زابير أملاقنا نزال عالم زخبرن استمسكنا نكون لمي كم فعدك زابير أملاق أبين يروزيت حنادا زبلار استي كما بقى سجرنا قال مصحف قدساوي ابنتات اندابلنا ملسين هبلو تمرتي حيزلكم متيزلهم اذا حسابات زي منالوات ابز محبراو ميديا تخاتاتيلنايو نخون كلنا بزح حساب شاركوا بلو بزح حساب استفرارق حسابات حيزو تقكل حطيو وي دما جيجا حطي زبل سب كابنا بن كبلو استبايلنا لنا حونا اخليلو ابتناتو مدب حد عدوم سنتباباوي غرماي عندهم استوال حونا نعو ابتناتو مدب كم زدالومو من الوقت كالاي غيزي وي كالاي كفال استغبري مثلا انت زي تغاغي معناته ابتي زنبره حسابات كابتي بزح مالتيو بفلاي مسناي دق انستيو نغرات تتحازه دق انستيو تعميصن زطنسو تنسي خنصلالو وده يبلن وزتن زبل حسابات العلم ونيرو مالتيو بحونا غرماي زقرب زنبره حتوتات ماتي حسابات مالتيو بزعباتي غالن سيتي نخت نصلسي مانم سب كجددا ወይ ከብላ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚህ ናታ መሰል ይኽት ንጽለው እንትኸል ያገለ ዝብል ቲናቱ ሐሳባት ነይሩ ስለናይ ዚታት ወይ ትናይ ብዛዕባ ጥንሲ ምንጻሎ ዘተዛመሰለ ብናቱ አርእስቲ ክመጽ ስለዝደለኹ ብዛዕቡ ሕጂ ክሓልፈ ማለት ግን ሓፈሻዊ ምስትከምዚ ዘተታሕዘ አርእስቲ حاولنا خليلو من البات ابت حساب انتاي زبل ابت تمرتي انتاي زبل نيرو فت حساب مالتي فت مدباتهم اغزابير شي خاب كله ككالا خللنا خمس خيل زبل حسابات بزقربوي مثلا تحاونا مو اغزابير زكالا خل انت دانيرو ابت شعاوان تاغوال كتعمص كلا وي حنت غالن سيت كتعمص كلا املاخ بينيرو تبل حانتي كم بداي تحطو يلو زقربان حاونا خليلو قرب زدغاغما زنبرت موداتا أبعتو كيرناينا خنزارب مجمرتا قنافتناتو دمص خلفكمو بحدا نسمعيو تمليسق مصاكم أبين يرو تبلو زلخا أملاخي كلا خلي يبل تبلو لخا مش أبين يرو زي أخت عمت كلا زاقوان سيت شو عديد إحنا أمو نمنتاي شو عديد إحنا نمنتاي سي كابتو كفو زلو زي قاتما كي قاتما خلص نمنتاي دي كلا خلا you tell me أب كنت دحار مستتأنسي ولودي تبلاسي أبين يرشعو أمو فترة اللي نخد لهم أي بالكون according to ناتكا أكايدان وي حقتاتنا يتبلو لخانسي أملاخ يد إحنا كاتلون لخوا نعانم تاي زيد إحنا هجي نهي ملسل إذا ملسل لي من تاي سي كاب بخلو كفو زقات أما من تاي زيد خلاص لا زي ملسل لي تد آتا هايمانوت كان أملاخ سي أب كله كفو كده إحنا كاي تات لأن هالليخا كابتا خفتي أنا متى زيد حنا زي عمل سلي حراي حونا انتاي زبل زلو حانت بدايت حطو يلو زقربا مالتي وناب حونا قليلو انت داتي يدحني تبلو زلخا املاخ نيرب تشعوان سينتا خوينو زيد حنا يزبل زلو اجي من البات ما املاخ يلا اندي خاتبل زلخا تبل نخومي بالكن يلو قلل بزبل منقد جن تحاسبون او تقرب يا جن املاخ يلني يلو عينو بلن دحن بخمو اي ندم دنما طرايتا نسا زبلا زلو املاخ سلمنتاي ابتشع اوان زيد حنا تبل كم
ማለት ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዝናይ ኣቴይስት ዘለው ወይ ኣብ ገለገለ ኣብ እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ብፍላይ ማለት እዩ ዞም ኣብ ኣቴይስት ዝበሃሉ ሓደ ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ ሕቶታት ኢሎም ዘምፅዎ ኣለዉ ንኣብነት ናይ ምስልምና እምነት እንተዳ ርኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኣምላኽ እየ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርኤን ሕጂ ከኣምነካ ይብልካ ቃል ብቃላ ማለት እዩ ናይ ፕሮቴስታንት እንተዳ ኸድካ ድንግል ማርያም ኣነ የማልድ ስገዱለይ እትብል ጥቕሲ ኣምፃለይ ዝብለካ ብዙሕ ወይ ናይዞም ኣቴይስት ካልኦት ወይ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝኣምኑ በቃ እግዚኣብሔር ኣርኤኒ ኣሎ ትብል እንተዳ ኮይንካ ኣርኤን እስኪ ኣበሎ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ሳይነስ ወይ ስነ ፍልጠት ኣብ ፕሩፍ ወይ ኣብ ግብራዊ ዝኾነ ነገር ኣብኡ ስለ ዝኣምን ኣርኤኒ ዝብል ከምዚ ዓይነት ከምዚ በዳህቲ ኢሎም ዘቕርቡ ነገራት ኣሎ ስለዚ ናብዚ ናይ ሓውና ክንምለስ ኣብታ ናይ ሽግር ግዜ ወይ ታጓል ክትዕመፅ ኮላስ ሸዓዳ ዘየድሕና ተኣምላኽ ኣሎ ይሕልወኒ እዩ ወይ ይሕልወና እዩ ትብሎስ ሸዓዳ ዘይከላኸለላ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ንምዝራ ብትሕቶ ከምኡ ዓይነት ምሕታቱ ብዙሕ ብኣሉታዊ ነገር ክንሪኦ የብልናን ምናልባት ካብ ናይ ርድኢት ምጉዳሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ቅዱሳኑን ከይተረፈ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ማለት እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር ሰባቱን ከይተረፉ ነዚ ሕቶታት ዝሓተትዎ ኣለዉ ከም በዓል ቅዱስ ኢዮብ ማለት እዩ ከም በዓል ኣቦና ዳዊት ከም በዓል ጌዴዎን ንኣብነት ናይ ጌዴዎን ኣብነት ክንወስድ ኣብ መፅሓፈ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ዘሎ ፍቕዲ 13 ብፍላይ ምስ ከደ ማለት እዩ ሚድያናውያን ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ብከቢድ ብጭቆና ኣብ ዘሳቂዎም ዝነበሩ ግዜ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እስራኤል ሓጢኣት ስለ ዝገበረት ን7 ዓመት ዝኣክል ኣብ ኢድ ሚድያናውያን ኣማሌቃውያን ሓሊፉ ሂብዎም ኣብ ዝነበረ እዋን እዚ እንታይ ነይሩ ብትሽዑ ግዜ እስራኤል ዝሓረስዎ ዝጎልጎልዎ ኩሉ ዘበልዎ ዘፍረይዎ ዘበለ ነገር ኣብ መወዳእታ ፍረ ምስ በፅሐ ከም ዘይበልዑ ሚድያናውያን ተሲኡ ይውረሩ ነይሮም ዘጥረይወን ኣባጊዕ ዘጥረይወን ከብቲ ዘጥረይወን ጤለበጊዕ ኩለን ማለት እዩ ዋላ ደርሁ ምስ ፈርያ ከይሓረዱ ከይፀገቡለን ፀላት መፅኦም ይዘምትዎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ ን7 ዓመታት ዝኣክል የሳቂዮም ተቐፂዖም ማለት እዩ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ኢዳ ናብ እግዚኣብሔር ኣልዒላ ናብ ኣምላኽ ክምህለሉ ጀሚሮም እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩ ሕሊፉ ይህብና ብምባል ናብ ኣምላኽ ምስ ተመሃለሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ጌዴዎን መልኣኽ ልኢኹ ማለት እዩ ጌዴዎን ንህዝቢ እስራኤል ሓራኺ ተውፅኢኻ ተሰ ኢልዎ እግዚኣብሔር ከተሳእካ ሕጂ ሞ ንዓ ኢልዎ ውፃ ኢልዎ ጌዴዎን ግን ነቲ መልኣኽ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዝነበር ነይሩ እዚ ኩሉ ንምንታይ ረኸበና ኢልዎ እዚ ኩሉ ሽግር እዚ ኩሉ ፀበባሲ ንምንታይ ረኺብና ምሳና ነይሩ እንተ ዝኸውን እግዚኣብሔር ኣቦታትና እቲ ቀደም ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፂእና ኣሳጊርና ንፀላእትና ስዒሩን ምድሮም ንዓናውሪስና ወዘተ እንዳበሉ ዝነግሩና ዝነበሩ ታሪክ ነዚ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣበይ ዳ ኣሎ ሕጂ ዝኩሉ መከራ እንዳረኸበና ከሎ እንተዝህሉ ነይሩሲ ንምንታይ ረኺብና ስለዚ እኳ ዳ ኣሕሊፉ ይሂብና ብምባል ጌዴዎን ተዛሪቡ ማለት እዩ ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና እንታይ መስለኩም ከምዚ ንእግዚኣብሔርስ ጎቲትና ናብዚ ናይ ሰብ ስራሕ ወይ ናብቲ ናይ ሰብ ስነ ስርዓት ናብኡ ከነውርዶ ኢና ንደሊ ከምዚ ቅፅበታዊ ሃንደ በዝሰርሕ ጌርና ክንርድኦ ኣይግባአናኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብኩሉ ነገር ይሰርሕ እግዚኣብሔር ብሕጊ ይሰርሕ እግዚኣብሔር ብልዕሊ ሕጊ ይሰርሕ እግዚኣብሔር ብትሕቲ ሕጊ ይሰርሕ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብቅፅበት ክሰርሕ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ቅጽበታዊ ነገር ቀድሞ ምዃኑ ናቀዲሙ ነገራት ስለዝፈልጥ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ብዘገምታዊ ብዝኾነ ጉዕዞውን ድሕሪ ፍጻሜውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክእለትን ኣብ ስራሕና እግዚአብሔርን ከምዚ ኢልና ክንውስኖ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ ነፍስ ወከፍ ሰናይ ኮነ እከይ ዝገበርናዮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸብጻብ እንህበሉ መዓልት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ብመንገዶ ማለት እዩ ኩልና ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ሓደ ነገር እንተ ነይሩ ነፃ ፍቃድ ወይ ድማ ነፃ ምርጫ ዝበሃል ነገር አለ እዚ ፍሪ ዊል ዝበሃል ሕጂ እዚ ነፃ ፍቃድ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ጽቡቕ ንኽትገብርን ሰናይ ክትገብርን ሕማቕ ንኽትገብርን እቲ ምርጫስ ንዓና ሂብና እግዚአብሔር ዘስተውዕል ልቦናን ዝሓስብ ኣእምሮን ሂብና ማለት እዩ
حمشته هواسات زم نريهم زلنا استفلالي بعيني بأف بملحس بإيد بقربت بقلن بلهم ساينس تمارنا نزم حمشته هواسات نقرات النفلت قالوا نلالي قالوا نهيبوس شادشاي سمعت هواس كلها نايم جنزاب يبنا خالوت فترات انسساتات اتكلتن خالوت فترات زي بلو مالتي سبات كنستوعل كنمرمر كنردأ نخللو نايم جنزاب امرو خايبنا شادشاي سمعت سلازي انتاين مالتي حدا نجر كفو نمغبارن سناي نمغبارن ابناتنا مرجا አቡዝ ተመርኩሰ ይነቦና አዳምን ሔዋንን እንታይልዎም አዳም ማለትዩ ንገነት ሙሉ ክትበልዕ ተፈቂዱካል ይልዎ ካብ ኩሉ ትክልት ይልዎ ካብዛ ገረብ እዚኣ ግን አይትብልዕ ይልዎ ካብዚኣ ምስ ትበልዕ ሞት ክትመውት ይኻይልዎ ሕጂ ዝተባሃሉ አቦና አዳም ገነት ይሉ ገነት እኮ ሓንቲ ዓለም ርእሳ ዝኻለት ዓለም ኣብ ገነት ሙሉ ዘሎ እግዚአብሔር ዘዳልዎ አዳም ንኩሉ ፍረ ንኽበልዕ ተፈቂዱሉ ግን حنت عينت فرة نزي أجن كي تبلع عيلو أنت بلعك يا أخت موت يا خيلو حجست بالو بزحسب أدم نعا خي بلعس إجزاير قريص زي عليها وينعا كيف ترى زي ترفع وزته أبستفعل لي هاتو كتو كن أتون خلينا إجزاير سلم انتاي قبر الله خنستوعل صبوي أمونغو جزائن أمونغو جزؤن أمونغو فتأرن أمونغو فتأرن دوب كهلو خيل الله درت كهلو خيل الله እግዚአብሔር ፈጣሪ አዳም ፍጡር መሆን እግዚአብሔር አዛዚ እግዚአብሔር አዳም ድማ ተአዛዝ መሆኑም ከፍልጦለው እግዚአብሔር ግን ነፃ ምርጫ ኻይቦ እንተ እስክትበልዓ እንተ እስክትገድፋ ምርጫ ይበቃለው ግን እንተ ዘይበልዕካያ በህይወት ክትነብር አንተ በልዕካያ ግን ክትሞት ይኻይለው ስለዚህ ከድካ መብልዓን ዘይመብልዓን ናይ አዳም ምርጫ ማለት እንተ በልዕዋ ሞትያ በልዕዋኻ ናውድቀት ካምርሕ ማለቲ ስለዚህ በተመሳሳሊ መንገዲ እቲ ነፃ ምርጫ ዝባሃል እቲ ነፃ ፍቃድ ዝባሃል ንነፍስ ወከፍ ዝተዓደለና ነገሪ ማለት ሕጂ እዚ ሓውና ሓደ ዝተገንዘቦ ነገር እንታይ ያሎ ነቶም ዓመጽቲ ሕጂ ናይ ዓመጽ ናይ ሓጢያት ዲግሪ ኣለዎት ፍልልያት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን በደል እንተዳገርካ በደል ትምዝገበ تزبلكم زلوا خناي تشكاني حتيات ناي مسرح تناي جله تي عقن تديجري ولا كوانتلو حتيات تجرك حتيات نعم بالنت لما عندي ساعة 10 نايمشت كل سب ساعة 10 نايمشت يدك سنبال حجي ناي جزيابير فقاد حد أواج وي حد تزاز انت زوج سنيرو كساب ساعة 10 ناي لما عندي نايمشت مالتي زخو نسب نيشتو تكون ولا عباي بزي قدس حاتيات زقبر سب كموت يلو بدحريو ساعة 10 كلنا دقيقنا لنا نبل ساعة 10 حنت دقيقا دحر حد دقيق مالتي كاب دقاس رين تبيلنا تا ساعات سبيوت منبردين منبرين يزلت وانا نقر كل حاتيات زغبره بدل زغبره جيغاز فصمه كموتيو زبل ناي እግዚአብሔር አዋጅ እንተዳ መጽያ ክሳብ ሰዓት 10 ተዘላ ጊዜ እንተዳ ተባሂሉ ሕጅት ሓጢያት ምግባርን ዘይ ምግባርን ክሳብ ታ ሰዓት 10 ወይ ቅድሚያ ዘላ መዓልቲ ጥራይ አይኮነን ካብ ትውለድ ክሳብ ሰዓት 10 ናይሎም መዓንቲ ሓጢያት ዝገበረ ዘበለ ከመውቲ ኣብ ዕድሙ ሙሉ ዘይተጋገየ ሰብ ሓጢያት ዘይገበረ ሰብ መን ስለዚ ሓጢያት ክንገብር ኮለና بدل كنجبر كلنا بقت እግዚአብሔር ዝቀጽዓና بقت እግዚአብሔር ዝወቅዓና እንተ ዳ ኮይኑ በህይወቱ አይነበርን ማለት ነው አውራ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ብል መስለኩም አብ ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኹም ይዕገሳሎም በር ከምቲ ገሊኣቶም ተስፉ ዘደንጉ ይዝመስሎም ንሱ ተስፉ ኣየደንጉን ይዝብለና ስለዚህ ኩሉ ሰብ ንስሓ ናብ ኣምላኽ ንኽመለስ ዕድል ይህብ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ነቢ ኤርምያስ ሓደ ግዜ ንእግዚአብሔር እንታይ ሓቲትዎ ኣብ ምዕራፍ 12 ዘሎ ትንቢት ኤርምያስ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 ዘለና ንብቦ ወእግዚአብሔር ኢልዎ እስከ ሓደ ነገር ከሓተካ ንስኻ ጻድቅ ኢኻሞ ብዛዕባ ፍርድ ከሓተካ ኢልዎ
ኩላቶም ረሲአን ዕድል ዝኾነሎም ሲ ስለምንታይ ዝደለይዎ ዘበለ ይሰልጥ ዕድመኦም ይነውሕ ንስኻ ተኸልካዮም መፈረ ይበልጸጉ ነዊሕ ዕድመ ኣለዎም ኣብ ልሳኖም ኣብ ኣፎም ቀረባ ኢኻ ኣብ ኮላሊቶም ግን ኣዝኻ ርሑቕ ኢኻ ካብኦም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ነገር ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝሰልጦም ስለምንታይ ኢሉ ነቢ ኤርምያስ ብዛዕባ ናይ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ሓቲትዎ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዙሓት ክነብሩ ኣለዎም እንዳበልናዮም ንሕና ክነብሩ ይግብኦም እንብሎም ሰባት ኣቐዲሞም ዝኸዱ ዝሞቱ ኣለዉ ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብር ኣይግብኦን እዩ ከምዚ ዓይነት ጨከን ከምዚ ዓይነት ሓጥእ ሰብ ከምዚ ዓይነት ከምዚ እንብሎ ብዓይኒ ሰብ እንፈርዶ ድማ ዕድመ ፀጊብ ዝመውት ከዓ ብዙሕ እዩ ከዓ ኩልና ንፈልጦ ንሪኦ ዘለና ግዜ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነቢ ኤርምያስ ነዚ ሕቶ እዚ ሓቲትዎ እስኪ ኣብቲ ፍርድኻ ክሓተካ ሓደ እኳ ዝማጎተካ የለን እሞ ጎይታይ ክሓተካ ረሲኣንሲ ስለምንታይ ዕድል ዝኾነሎም ስለምንታይ ኩሉ ነገር ዝሰልጦም ዕድመኦም ይነውሕ ንስኻ ተኸልካዮም በቐሉ በልፀጉ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ካብ ልቦም ርሑቕ ኢኻ ኢሉ ኣብ ኣፎም ግን ቀረባ ኢኻ እዚኦም ስለምንታይ ብሂወት ይነብሩ ነዊሕ ማለት እያ እኮ ናይ ቅዱስ ኤርምያስ ናይ ነቢ ኤርምያስ ብሓፂሩ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝብለና ዘሎ እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ብንስሓ ተሓፂቡ ናብቲ ናይ ዘላለም ሂወት ክመፅእ ክቐርብ እምበር ከምቲ ነቶም ገሊኦም ዓያሹ ተስፍኡ ዘደንጉ ከይመስለኩም ስለዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ተዓሚፀንን ግፍዕ ረኺብዎን እዩ ኣብ ሰሃራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ገዝአን ኣብ ከተማ ኣብቲ ናይ ሰላም ኢለን ዝተዓቕባሉ ቦታ ተዓሚፀንን ብርሑቕ ብጋሻ ብቤተሰበን ካብ ውሽጢ ገዝአን ከይተረፈ ግዜና ጉድ ንሪእየሉ ዘለና እዋን እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብታ ሸዓ እዋን እግዚኣብሔር በቃ ከም በርቂ ሰዲዱ ዘይፈልዮ ክንብል ኣይንኽእልን በቃ ነቲ ክፉእ ዝገብር ሰብ ናይ ንስሓ እግዚኣብሔር ዕድመ ይውስኸሉ ማለት እዩ ዕድመ ኣብ ርእሲ ዕድመ ይህቦ ክንጥቀመሉ ዲና ንጥቀመሉ እንት ግዜ ንዓና ይምልከት ሕጂ እውን ነፃ ምርጫ ማለት እዩ ግን እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ነፃነት ይበልና ሕጂ ትዝገርም ነገር ይቕረታ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ በዚ ነገር እዚ ብጨካናት ዘበሉ ዓመፅቲ ክተርቲ ተዓሚፀንን ግን ቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እንብሎም ሃዋርያት ነቢያት በቃ እዞም ቤተክርስቲያንና ትምክሓሎም ቃል እግዚኣብሔር ዘኽበሮም ቃል እግዚኣብሔር ሒዞም ኣኸቢሮም ንኣምላኽ ኣኸቢሮም ኣስሚሮም ዝኸዱ እኳ ኩሎም ብጥዑም ድቃስ ብሰላም ድቃስ ኣይኮኑን ዓሪፎም ዕድመኦም ወዲኦም ኣብዚ ዓለም እዚ ብኸም ይኮኑን ዓሪፎም ብኸቢድ መከራ ገሊኦም ቆርበቶም ተገፊፉ ጨው ተነስኒስዎም ብኸቢድ መከራ ዝተቐትሉ ከም በዓል ቅዱስ ሉቃስ ገሊኣቶም ኣብ ዓብይ ደንጎላ ተኣሲሮም ብገመድ ተኣሲሮም ናብ ባሕሪ ዝጠሕሉ ገሊኦም ብሴፍ ገሊኦም ብመጋዝ ገሊኦም ብመስቀል ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ንቁልቁል ከም በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ብሴፍ ሕጂ እዞም ገለገለ ሃዋርያት እኳ ደኣ ሙታት ዘተንስኡ ዝነበሩ እኳ ብሓይሊ እግዚኣብሔር በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ፀጋ ሙታት ዘተንስኡ ሕሙማት ዝፍውሱ በቃ እግዚአብሔር ሙሉ ጸጋ ሂቦም ዝነበረ ቅዱሳን አገልገልቲ እዮም ነይሮም እሳቶም ግን ብስቅያት ብመግረፍቲ ብሞት በዚ ነገር እዚኦም ሓሊፎም ስለስምካ ብዙሕ ግዜ ንቕተላለና ይዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ መይቶም እዮም ስለ ቃል አምላክ ክብሉ ብዙሕ ግዜ ተገሪፎም እዮም ካብ አፍ ደገሞት ቅዱስ ጳውሎስ መይቱ ተባሂሉ ተደርቢዩ ክንደይ ግዜ ዘይተቀጥቀጠ ክንደይ ግዜ ዘይተገረፈ ክንደይ ግዜ ዘይተደርበ መይቱ ተባሂሉ መይቱ ኢሎም ክሳብ ዝገድፉ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ እንታይ ኢልዎም ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኮይኑ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ጽባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ መንበረ ፍርዲ ክርስቶስ ቀሪቡ ጸብጻብ ክህብዩ ይብለና በቃ ጸብጻብ እንህበሉ ግዜ ኣለና ዓማጺ ጸብጻቡ ዘቅርበሉ ግዜ ኣሎ ተዓማጺ ጸብጻቡ ዘቅርበሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ዝንብሎ ዘለና ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ስለዘይ ጠነሱ ይምበር ብዙሕ ዓመጽ እኳ ይዘጋጥሞም ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከይተረፈ ኣጋጢሞም የጋጥሞም ኣሎ ዛጊት
ሕጂ ነትናቶም ንምንኣኣስ ዘይኮነ ቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ እኳ ከይተረፈ በዚ መከራ ዘይ እንዳሓለፉ እግዚኣብሔር ግን በቃ ቀጥታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበን ንገሊኦም ከዓ ቅፅበታዊ ዝኾነ ምላሽ ከዓ ይህብ ነይሩ ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ንኣብነት ቅዱስ ያዕቆብ ብሰይፍ ተቐቲሉ ተሰይፉ ክመውት ከሎ ብሄሮዶስ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮላይ ንኣይሁዳውያን ባህ ከብል ኢሉ ሄሮዶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ስሒቡ ከዓ ናብ ቤት ማሕቡስ ናብ እስር ቤት ከኣትይዎ ግን እግዚአብሔር ቅዱስ መልአኽ ልእኹ ከዓ ብቐጥታ አውፅይዎ ሕጂ ብሰማይ ከይዱ ቅዱስ ያዕቆብስ ስለምንታይ ዳኣ ንዓይ መልአኽ ጌርካ ዘየድሓንካን ኢሉ ምስ እግዚአብሔር ክማጎት ማለት ድዩ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣነ ደይ ንእሲ እንዳበለ ከምዚ ዓይነት ብከምዚ ዲና ክንርዶ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብቅፅበት ዝሰርሖ ነገራት ኣሎ ብዘገምታ ዝሰርሖ ነገራት ኣሎ ቅድሚ ቅፅበታዊ ድማ ኣቀዲሙ ዝሰርሖ ነገራት ኣሎ ኣነ ንስኹምን ወፊርና ክንኣቱ ከለና ሰይጣን እንታይ ዓይነት መፃወድያ ወይ እንታይ ዓይነት ዕንቅፋት ኣጋጢምልና ወይ ኣፃዊድልና ይውዕል ኣይንፈልጥን ኢና ግን ብሰላም ወፊርና ንኣቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ገና ቅድሚ ምውፋርና ነቲ ሰይጣን ዘዳለዎ መፃወድያ ንሕና ከይፈለጥና ገና እግዚአብሔር ነቲ መፃወድያ ከዓ የፍርሰልና ገና እቲ መፃወድያ ሰባና ከይበፅሖ ከሉ ብዙሓት ሰባት ካብ ሞት ድሒኖም ብዙሓት ሰባት ሓደጋ ብፊልም ዝተቀረፀ ብቪድዮ ዝተቀረፀ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ እንዲና ዘለና ብዙሕ ግዜ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ እኳ በዚ ፍኖተ ኣቦ ሚድያ እኳ ኣቕሪብናልኩም ኢና ሃንደበት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት በፂሖም ክምለሱ ከለዉ ንሶም ከይፈለጡ ምንም እግዚአብሔር ግን ነቲ ናይ ዲያብሎስ መፈንጠራ በቲኹ ብሰላም በፂሖም ንክምለሱ ነዚ ነገር እዚ ዘብቅዖም ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ስለምንታይ ኣበይ ነይሩ ደኣ ንትብል ከምዚ ብቅፅበታዊ በቃ ኣብዚ ንሄለኹ ኣነ ተመልኽዮስ ኣብዚ ንሄለኹ ኢሉ ካብኡ ንኸድሕና ብከምዚ ዓይነት ወይ በዚ ናይ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ብኸመይ ዝርድኦ ዘሎ ዘይሓውና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ግብፂ ዝተሰውኡ ሰማዕታት ኣሕዋትና እኮ ሓበሻ ዋላ እውን ግብፃውያን በቶም ግብረ ሽበራውያን እኮ ብኻራ ተሓሪዶም እዮም ክሳዶም ተሰይፎም እዮም ሰማዕትነት ተቐቢሎም እዮም እሞ ከዓ ስለምንታይ እዩ እምነትና ኣይንቕይርን ነቲ ሰማይን ምድርን ብቃሉ ዝፈጠረ ምእንታና ኣብዚ ምድሪ እዚ ብስጋ ተገሊፁ ምእንታና ዝሞተ መከራ ዝተቐበለ ንዑ ኣይንክሕዶን ኢና ኢሎም ብእምነቶም ፀኒዖም ዋጋ ዝኸፈሉ ነዚኦም ብቅፅበት ከድሕኖም ኣይክእልን ነይሩ ማለት እዩ ይኽእል ነይሩ ግን ኣብ ሰማይ ምክንያቱ ናትና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝመፅእ እዩ ነብሲ ወከፍ ፀብፃብ ክህብ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ይብለና መስለኩም ምዕራፍ 22 ኣብ ፍቕዲ 11 እቲ ገፋዒ ኣዝዩ ይክፋዕ እቲ ርኩስ ኣዝዩ ይርከስ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር እቲ ቅዱስ ኣዝዩ ይቀደስ ይዝብለና እነሆ ኣነ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ እሞ ነብሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እየ ዝብለና እግዚአብሔር ምስቶም ጽቡቕ ስነ ምግባር ሒዞም ዝጸንሑ ምስኦም ይሓለወና እግዚአብሔር እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ በቃ ንጽር ዝበለ መልእኽቲ እዩ እዚ ኣስተባህሉ እቲ ሓጢያት ዝገብር እቲ ዝገፍዕ ይክፋዕ በቃ እቲ ጫፍ ዝኸደ ግፍዓት ይፈጽም ፀገም ኣይኮነን መወዳእትኡ ግን ጫፍ ዝኸደ መቕፃዕቲ እዩ ክወሃብ እቲ ጽድቂ ዝገብር ድማ ኣዝዩ ጽድቂ ይስራሕ ሰናይ ዝገብሩን ኣዝዩ ሰናይ ይግበር ይቀደስ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩ ክህበ እዩ ዝብለ እዚ ቃል እግዚአብሔር ዘይልወጥ ዘይሸርፍ ማለት እዩ ነገስታት ስርዓታት መንግስታት በብእዋኑ መፅኦም መራሕቲ ሃይማኖት በብግዚኡ መፅኦም ኣብ በብግዚኡ ተገሊፆም ዝቕይርዎ መልእኽቲ ይኮነ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ናይ ዝሓውና እቲ መልሲ እንታይ ንምባል እዩ ዋላ ትገፋዒ ብዙሓት እኮ ኣብ ናይ ቤተክርስትያንና ታሪክ ገፋዕቲ ነይሮም ሰጎግቲ ነይሮም ግን እግዚአብሔር ዕድል ይህብዎም ናብ እምነት ክርስትና መፅኦምስ ኣዝዩ ታሪካዊ ዝኾነ በርቃዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ለውጢ ቃል እግዚአብሔር ዝሰርሑን ኣገልገልቲ ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንባዕሉ ሳውል መጀመርታ እኮ ሳውል ንቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዘሳድድን ዘሳጉጉን ዝነበረ ሐዋርያት ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ጳውሎስ ሸቆጥቆጥ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከምዚ ሕጂ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልና ንፅውዕ ዘለና ዘይኮነት ኣቀዲሙ ሳውል ኮለ ሽሙ ማለት እዩ ሳውል ብጣዕሚ ገፋዒ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሳዳዲ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝገብር ዝነበረ ከዓ ስለምንታይ መስለኩም ካብ ቅንኣት ኣምላኽ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ
ንኣምላኽ ስለ ዝቐነ ምእንቲ ሃይማኖቱ ምእንቲ ናይ ኣይሁዳዊ ሃይማኖቱ ክብል ነቲ ናይ ክርስትና እምነት ብጣዕሚ የሳድዶ ነይሩ ኣመንቲ ብጣዕሚ የሸግር ይኣስር ነይሩ ይገርፍ ነይሩ ይቅጥቅጥ በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምነ ክቅተሉ ከለውሲ ኣብ ጠጠው ኢሉ ክዳውንቶም እንዳሓለወ ኣብቲ ግፍዕስ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ሳውል ከሎ ተፀዊዑ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ደማስቆ ናብ ሶርያ ክኸይድ ከሎ ኣብ ዓዱ ምጽጋብ ሲኢኑስ ናብ ሶርያ ኸይዱ ጎረቤት ዓዲ ኣብኡ ዘለው ክርስቲያን ንኸሳጉግ እንደገና ናው ይኸይዱ ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል ማለት እዩ ኣብኡ ከለው ንኸሳድድ ሽዑዩ እግዚኣብሔር ካብ እስራኤል ናብ ሶርያ ኸይድ ከሎ ናብ ደማስቆ ኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ እግዚኣብሔር ብብርቱዕ ጸዳል ብርሃን ወቂዑ ኣብኡ ፊት ንፊት ረኺብዎ ስለምንታይ ተሳድደን ኣለኻ ሳውል ሳውል ንምንታይ ተሳድደን ተሳጉገን ኣለኻ ኢሉ እግዚኣብሔር ጎይታይ ንዓኻ ዘሳጉግኩኻ መን ኢኻ ንስኻ ኢልዎ ትንስኻ ተሳጉጎ ዘለኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢልዎ ክብሪ ምስጋና ንሽሙ ይኹን ንዓኻ ዳበይ ረኺበካ ጎይታይ ኢልዎ ነቶም ኣሕዋተይ ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ተሳጉጎም እንተሊኻ ንዓይ ከም ዘሳጉግካኒ ኢልዎ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክገብር ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል ማለት እዩ كيدمو نابتا أنا زرعي كابوتا ناخذ كيدها كل خنقر خايم تاي كم تقبر كريو خايم له سلازي كابشعن دحار تناي أيهوداوي من قدو قدفو ناب سوريا وخلو كاتسيلو مالتي واب دماسك خيدو تتأمعو قالك زي أبيهر نخسبخ ببرتو حيلي بردئت منفس قدس تسيو ساول مالتي قدس باولوس أبت مجمرتا أوان حواريات والا بزعبا كرسوس اندا سبخ كل قدس باولوس بقى مقبال ابيمو زيدا قتل اندي زيدا خمزي انديلو شقط قوتي بل نيرو مالتي فرحو نيرو ساول كبحال كله مع صخا شجير كاتطو مبالي اوش تغزا خوف مبالي حواريات يزبلكم زلو مقراب ابيمو مخنيات فريحهم كي قتلو سجن غنا امينوس كريستيان يزلو سلازي اتم احوات مس نغروم غن نسو بغويتا داغم توليديو حدش فطرات حدش سب كويني بغويتا بإيسوس كريستوس سلازي خااتي امون زخونه قال املاح سينغرالو ما انتاي بزح مكرا خرئيو خرئي اندابله حريا قحناتي كغبر ايلو غويتانا إيسوس كريستوس لي اخو ويلنا قدس باولوس ناي غويتانا إيسوس كريستوس حريا قحقوينو بزح مكرا زرخبه 14 ملختي مصحف قدس قديفلنا زلو يزبزح كابتم 12 حواريات كابو ما يكونن قطرو قدس باولوس كاب كلهم زبزح ملختي 14 مصحف تقديفلنا زلو قدس باولوس بزح مكرا زرخبه بزح سدت زرخبه بزح عيو زعايا يا بونجل سلازي انتاين مالتي قدس باولوس كريستيان داغافع اندا سغوغو كله እግዚአብሔር ቅዝፍ አቢሉ ቆጥሎ ቀላል ያኔራን እግዚአብሔር ኃይልን ስልጣን ናቢዲ ዘሎ ግን አይገበረን በቃ እግዚአብሔር ናቱ መደባለው ስለዚህ እንታይ ክብል ኢለ ናይ ዝሐውናውን እግዚአብሔር ከም ዘሎ ያአመን ኢሉ የለና ይብልን ኢሉ እዚ ጽቡቅ እዚ አወንታው ነገር ግን እግዚአብሔር መህላው መእማን ጥራይውን እኹል አይኮነን ቁርብ ክትከዶ ወይ ክትስጉመ ዝግባአካ ሓደ تمرتي أقداسي مالتي يرداني نعلم صلوا نعلم تمرتي ببزح ما قد بفلاي بسنة طباب انت دا أخوين كمالت نأمنت كم ممرحي هيوت غير كانت دا زي وسيد كاو قال نقرات زقودل نقرات هالو بزح نقر زقودل هالو تسفاي قبر عبقات سالين دا تمهار كاخد كايد قن عبزمت تي قال نتبتات نسوز تنقفو بفلاي بزعبازنا يتنس منت سال بزعباتي أنا مستسمع معني خنبر إليه ولا أمنت عبزي قديس قال زبل نجار بزعبا جنة نعي عبز مدرئة كاري جنة عي بلني وزت زبل حسابات أو قرب رأيته هو هابز قبوي ملس هو هابز قبو ناوتات نشتبز متسهريه نلوم عنتجن عبزي حتى ربي له سلزي دلخ هي مالتي سلزي إجزابير بقصبات بزجمتا
بكل نجار كم سرحن ملاش كم ذهبن نأمن كم خنأمن يجبعنا مالتيو زي بفلاين منين نتومناي أرثوذكس عربي تكسيان أمن تزبلكم استفعل لي رئيتو تفعل لي حسابات تهب زلهم أبعد جازت أنا حناس سقيلو زخون حسابات شميتنا يوخن كيد ونعلو زي تكلالو زي خمزي أنستيا ديمقراطية حساب صبغتيا وزتنا بكم كم زي بعالماوي تأشمون قحات جرنا كين وسد مستأمنتنا خي جاجونا مالتي مستنايك على جزابير نخي جاجونا مالتي بستعرف بزيك أخلني سلزنا برنا جزابير خبرنا تمسكنا نكون تأجويت أنا مرحنا نسكرسوسن فقرا أملاخن حبرت منفس كردس مسكولنا يكون فنوتا أبو حدش تزبلكم كتصالين زوج ملختين مكتتال سبسكرايب مقبار بيتسكونوا نزم ملخت زيد ما شر مقبار يترسوا